وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي، اللغة الفرنسية. مبادرة ضوء بصوت لانا ديب ظاهر. Horizon. Dossier 1. Cahier d'exercice. Page 11. الوحدة الأولى. دفتر التمارين. صفحة 11. Connaissance de la langue. معرفة اللغة. J'identifie. 1. Quel est le premier connecteur utilisé dans le texte? ما هو أول أداة استخدمت في النص؟ À cause de. بسبب. 2. Qu'exprime-t-il? عن ماذا تعبر؟ Il exprime la cause. يعبر عن السبب. 3. Dans le troisième paragraphe, quel est le connecteur utilisé? في المقطع الثالث، ما هي الأداة المستخدمة؟ ما هي أداة الوصل؟ ما هو الرابط الذي يستخدم؟ Si, que. 4. Quelle relation exprime-t-il? ما هي العلاقة التي يعبر عنها؟ La relation de conséquence. La relation de conséquence. علاقة النتيجة. 5. Par quel autre connecteur peut-il être remplacé? بأي أدوات أخرى يمكن أن يعوض عنه؟ ممكن بتellement que. Page 12. Je manipule. 1. Réécrivez la première phrase du texte. أعيدوا كتابة الجملة الأولى من النص en remplaçant le connecteur par un autre de cause. مبدلا أو مبدلين دالة السبب بدالة أخرى. Vous ferez les changements nécessaires. ستقومون بالتغييرات الضرورية sans changer le sens de la phrase. دون تغيير معنى الجملة. بدنا نرجع للصفحة 8 لنقدر نشوف المقطع الأول شو هو أو الجملة الأولى. Surnommer la Venise du Nord à cause de ses nombreux canaux. هي الجملة مطلوب مني إني أعيد كتابتها وبدل رابط السببي. فممكن نقول surnommer la Venise du Nord parce qu'elle a de nombreux canaux. فهون ننتبه للتغييرات اللي عملناها. أنه الجملة الأصلية أنا كانت عندي إياها à cause de ces nombreux canaux. نحن بدلناها، استبدلنا رابط à cause de برابط parce que. التغييرات اللي لازم تحصل هي إني ضفت لها فعل فصارت parce qu'elle a لأنها تمتلك des nombreux canaux. تمام؟ 2. Relisez la phrase suivante. أعيدوا قراءة الجملة التالية. Bruges offre tout aux visiteurs, si bien qu'elle est aujourd'hui la ville la plus touristique de Belgique. 1. Encadrez chacune de deux propositions de la phrase. Encadrer يعني ضعوا في إطار، يعني وضحوا أظهروا، يعني المهم إني يشير لهم لمين؟ للدو بروبوزيسيون دو لا فراز، للجملتين اللي موجودين ضمن جملة واحدة. نحن اتفقنا إنه في عنا شيء اسمه بروبوزيسيون سوبوردوني، جملة تابعة. فإذا أنا هون صار مطلوب مني إني أحدد الجملتين اللي موجودين بهي الجملة نفسها. فعندي الأولى هي بروج أوفر تو أو فيزيتور، والتانية حتكون بعد الأداة الموجودة معي، فهي est aujourd'hui la ville la plus touristique de Belgique. 2.
entourez le connecteur qui relie ces deux propositions. أحيطوا الرابط الذي وصل هاتين الجملتين هو si bien que. فإذا أنا دائما عم بقسمهم لجملتين، جملة رئيسية وجملة تابعة، عم بيكونوا بعد الرابط، وحدة قبل الرابط وحدة بعد الرابط. كيكسبريم-تيل؟ عن ماذا يعبر هذا الرابط؟ La conséquence, النتيجة. 4. Réécrivez la phrase en utilisant un autre connecteur de même sens. أعيدوا كتابة الجملة مستخدمين رابطا آخر بنفس المعنى. Faites tous les changements nécessaires. قوموا بجميع التغييرات اللازمة أو الضرورية. رح تصير الجملة على الشكل التالي: Bruges offre tout aux visiteurs de façon qu'elle est aujourd'hui la ville la plus touristique de Belgique. فإذا هون ما اضطريت لأي تغيير غير فقط إني غيرت الأداة، بدل si bien que حطيت de façon que. وما ننسى إنه بالحالتين عم بتصير عندي apostrophe بسبب وجود فويل. 5. Réécrivez cette phrase en remplaçant le connecteur utilisé par un connecteur de cause. أعيدوا كتابة هذه الجملة مبدلين الرابط المستخدم برابط سببي. ننتبه هون الجملة فيها رابط نتيجة، بدي أعيد كتابة الجملة مبدلين الرابط النتيجة برابط سببي. Faites tous les changements nécessaires وقوموا بجميع التغييرات الضرورية. فإذا حنتذكر الجملة الأصلية ونشوف كيف نغير عليها. الجملة الأصلية la phrase principale الرئيسية كانت Bruges offre tout aux visiteurs si bien qu'elle est aujourd'hui la ville la plus touristique de Belgique. Si bien que هو connecteur de conséquence، هو رابط نتيجة. هل si bien que أنا بدي بدلها برابط سببي بconnecteur de cause. حتصير الجملة Aujourd'hui, Bruges est la ville la plus touristique de Belgique parce qu'elle offre tout aux visiteurs. يعني الجملة الثانية صارت هي الأولى وحطيت أداة السبب parce que ورجعت حطيت الجملة الأولى. إذا فصارت aujourd'hui اليوم بروج هي المدينة الأكثر سياحة في بلجيكا لأنها تقدم كل شيء للسياح. Page 13. Je produis. استنتج. 1. Donnez votre avis à propos de la ville de Bruges dans 3 phrases distinctes. أعطوا رأيكم بما يتعلق بمدينة بروج ب3 جمل متميزة مختلفة يعني. Dans chaque phrase بكل جملة vous utiliserez ستستخدمون un connecteur de cause ou de conséquence. ستستخدمون رابط سبب أو رابط نتيجة que vous soulignerez الذين ستحددونه. بهذا التمرين أنا رح أقدم مجموعة من الأمثلة، ولكن أنتم ما انكم مضطرين تتقيدوا بنفس الأمثلة اللي أنا رح أذكرها. هون الأجوبة عندي حرة، كل حدا بيقدر يعبر عن رأيه بالطريقة اللي بتناسب. المهم يتواجد بجمل الرأي التعابير اللي أخذناها قبل عن التعبير عن الرأي، مثل مثلا je pense que, je vois que, à mon avis. حطيناهم نحن قبل، ذكرناهم لهدول العبارات. والفكرة الثانية انه يكون في بالجملة رابط سبب او رابط نتيجة. رح اقدم مجموعة من الامثلة. فمثلا حنشوف نحن الجملة الاولى مثلا Je pense que Bruges est une ville intéressante à visiter parce qu'elle offre tout aux visiteurs. هون استخدمنا الكونكتور parce que هو connecteur de cause.
2. À mon avis, il est agréable de visiter Bruges, car elle cache de nombreux secrets. برأيي من الممتع زيارة بروج لأنها تخبئ العديد من الأسرار. car هو الكونكتور de cause هو الرابط السبب اللي استخدمته. 3. D'après moi, Bruges est une ville intéressante, donc il faut la visiter. D'après moi, يعني من وجهة نظري, Bruges est une ville intéressante. Bruges هي مدينة مهمة. Donc هي connecteur de conséquences. هي رابط نتيجة. Donc il faut la visiter. يجب زيارتها. 2. Rédiger une phrase. حرروا جملة أو اكتبوا جملة contenant un connecteur de cause. تحتوي على رابط سبب. Il est agréable de se promener à Bruges parce qu'elle possède beaucoup de canaux. لأنها تمتلك الكثير من القنوات. 3. Souligner la cause et entourer la conséquence. ضع خطا تحت la cause تحت السبب et entourer la conséquence وأحيط النتيجة. وبالتالي رح نبتدي مع الكوز. Elle possède beaucoup de canaux. تمتلك الكثير من القنوات. اجت بعد البارسكو فهي الكوز. بينما الكونسيكونس هي il est agréable de se promener à Bruges. Quatre. À présent, réécrivez cette même phrase en utilisant un connecteur de conséquence. Vous garderez le même sens et ferez les changements nécessaires. في الوقت الحالي أعيد كتابة نفس الجملة en utilisant مستخدمين un connecteur de conséquence. مستخدمين رابط نتيجة. vous garderez ستحافظون le même sens على نفس المعنى et ferez وستقومون les changements بالتغييرات nécessaires ضرورية. الجملة حتصير Bruges possède beaucoup de canaux. Il est donc agréable d'y faire des apostrophes Y. الY بتعودني عن بروج. عم تعود عن المكان. Il est donc agréable d'y faire une promenade en bateau. فإذا هون نحن حافظنا على نفس المعنى وقمنا بالتغييرات الضرورية من خلال تغيير الرابط. فصارت بروج تمتلك العديد من القنوات المائية. فإذا من الممتع القيام فيها بنزهة بالقارب.